Gipalig-on ang implementasyon sa mga programa o serbisyo sa nutrisyon sa Barangay Prosperidad atol sa monitoring and evaluation of local level plan implementation pro 2025 feedback session nga gipahigayon sa San Carlos City Nutrition Council. Din gitambungan kini sa mga barangay officials, barangay nutrition committee members, barangay nutrition scholars ug health workers aron hisgutan ang kahimtang sa nutrisyon programs sa barangay. Tumong sa maong aktibidad nga mapalig-on ang pagpatuman sa nutrition laws o policies, pag-ayo sa dokumentasyon og monitoring, ingon man ang mas maayong koordinasyon sa partner sektor og stakeholders ilabi na alang sa mga buntis og inahan ug kabataan. Padayon nga palig-unon sa San Carlos City Nutrition Council ug Barangay Prosperidad ang mga programa sa nutrisyon pinaagi sa regular nga meetings, monitoring ug capacity development sa mga miyembro sa Barangay Nutrition Committee ug Barangay Nutrition Scholars in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.